السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الفيديو ديال اليوم غادي نخصوها الصفحة 97 98 لو مانويل باركور. Cette vidéo entre dans le cadre de la lecture. Lecture de العنوان ديالها identifier quelques caractéristiques d'une pièce théâtrale. يعني التعرف على بعض مميزات النص المسرحي. عندنا un support العنوان ديالو le petit malade. عندنا هنا لي بيرسوناج مكتوبين بلون مغاير لو ميدسان مدام ميدسان مدام اكسيتيرا. عندنا هنا اون با عندنا توتو اللي هو لو بوتي غارسون دو مدام. بيان. عندنا هنا لو تكست لو جونغ ديالو هو ان ديالوج، يعني حوار بين الأم والطبيب ولو بوتي غارسون توتو. هنا عندنا بعد لي زانديكاسيون اونتر بارونتيز، هادو تيكونوا مكتوبين في النص وإني ما تيتقراوش من طرف لي بيرسوناج وتنسميوهم لي ديداسكالي. هي أي معلومة تتكون عندنا في النص المسرحي مكتوبة مخالفة لي باغول اللي تيقولوا لي بيرسوناج. النص المسرحي تيتكون من لي ديداسكالي اللي هما هادو تيكونوا اونتر بارونتيز ومن لي ريبليك اللي هما لي باغول ديال لي بيرسوناج. عقلوا على هاد المعلومة مزيان. هاد القصة تدور حول المرض ديال واحد طفل صغير سميتو توتو. Sa maman a demandé l'aide d'un docteur pour soigner son petit garçon. Le maître a fait ou bien deux diagnostics، يعني جوج الاستنتاجات من دار الفحص ديالو. الاستنتاج الأول قال سي ان فو با، يعني هي سقوط عادي. والاستنتاج الثاني قال بأنه عنده اون باغاليزي، يعني شلل. وفي الحقيقة شنو المشكل؟ هو أن الأم ديالو ملي فاق مع الصباح وبات لبسو حوايجو، لبساتو جوج رجلين في رجل وحدة ديال السروال. ملي تيوقف تيطيح حيت ما عندوش، ما خلاتليش الفرصة في انه يحرك رجليه بجوج باش يتمشى. والقصة تتوخر بطريقة كوميدية. أن الطبيب يلاحظ في الأخير أن الأم قامت بوضع الرجلين معا في رجل واحدة لسرواله، وهو السبب الذي كان يجعله يسقط كل مرة. بيان. نقراو الجملة الأخرى. لو ميدسان ou bien la réplique، هذه تسمى réplique، هي لا بارول اللي بيقول لو ميدسان. Je le crois bien que ne puisse tenir sur ses pieds. Vous lui avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. هنا فين تيقول لها
راه من طبيعة الحال أنه ميمكنش يمشي على رجليه، لأنك وضعتي ليه رجلين بجوج في نفس الرجل ديال السروال. وعندنا هنا لو نون ديال لوتور جورج كورتيلين، ولو نون ديال النص المسرحي هو كوكو اي توتو. Bien. Désolé, j'observe et je comprends. Je complète la grille suivante. Le titre du texte. Le petit malade. La source, il a dit Coco et Toutou. Les personnages، يعني الأشخاص اللي كاينين في هذا النص المسرحي شنو هما؟ مدام، le médecin et Toutou ou le petit garçon. Les indications en italique هما اللي هضرنا عليهم قبيله. بحال هادو اللي مكتوبين عندنا هنا entre parenthèses. هنا compétent، elle lève les bras au ciel، l'enfant tombe. يعني هادو تيجسدو لنا دوك الحركات اللي تيقوموا بهم الممثلين او الوصف تاع الممثلين او وصف الديكور. يعني اي حاجه تتكون مكتوبه في النص المسرحي من غير لي بارول ديال لي بيرسوناج تنسميوها لي ديداسكالي. Les indications en italique هما لي ديداسكالي. وريتهم لكم هادوك الكلمات اللي تيكونوا entre parenthèses. Le lieu où se passe la scène. Dans la maison de madame. باش نأكدوها c'est ici, docteur. Entrez donc, docteur. Entrez donc. Donc il l'invite chez elle. Bien. Quel est le problème de la maman et le petit garçon ou l'enfant? L'enfant tombe à chaque fois. La réaction de la maman. Elle a peur. Elle est perturbée. يعني تخلعت. Quel est le premier diagnostic du médecin? قلنا هو peut-être un faux pas.
Le deuxième diagnostic, une paralysée. C'est de la paralysée. L'effet produit sur le lecteur يعني شنو هو الواقع ديال هذه القصة على القارئ. bien sûr c'est le rire من بعد ما اكتشفنا الحقيقة. B. Je précise si c'est une histoire réelle ou imaginaire et justifie mes propos. Il est imaginaire. Pourquoi? Parce que aucune mère, aucune maman ne peut faire une chose pareille sans se rendre compte. لأنه ما كايناش شي اللي غادي دير بحال هاد المسألة هادي، أنها دير ليه جوج رجلين في رجل وحدة بلا ما تلاحظ الأمر. ندوزو نشوفو شو غوتيان ونشرحوها حتى هي. Dans une pièce de théâtre في نص مسرحي. Le dialogue constitue un échange de paroles par les personnages. يعني تيكون عندنا un échange de paroles، تبادل الكلام بين الأشخاص، اللي هو كي تنقولو حنا السيناريو. Le texte théâtral est une histoire imaginée par un auteur، تنسميوه لو دراماتورج، وهي لا بيرسون اللي تتكتب لنا نص مسرحي. Une histoire imaginée par un auteur pour être représentée par des comédiens sur une scène de théâtre. يعني النص المسرحي هو قصة خيالية تيكتبها واحد الكاتب تنسميوه دراماتورج باش يلعبوا الممثلين الأدوار ديالها حول خشبة المسرح. Il y a deux types d'informations dans le texte théâtral. يعني جوج المعلومات ولا جوج لي كومبوزونت رئيسيين في لو تكست تياترال، في النص المسرحي، اللي هما لي ديالوغ كي قلت لكم ولا تنسميهم لي ريبليك aussi. Ce sont les paroles échangées par les personnages، يعني تبادل الكلام بين الممثلين. Et les indications scéniques aussi ديداسكالي، اللي هما كاع لي زانفورماسيون اللي مكتوبين في النص المسرحي من غير لي بارول ديال لي بيرسوناج. كنتمنى يكون كلامي واضح، ونتمنى ترجعوا حتى الفيديو السابق اللي فيه مكونات او المراحل اللي تدوز منهم لا بيس تياترال، وتحاولوا تعرفوا شنو هما لي كومبوزونت ديال لو تكست تياترال aussi. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.